किए बे ढुकु जाको फोटो बाटो लगै छ मते कोन चिन्ह कि बे मोहना होची दंड पानी सोडा किए जदि डिस्टर्ब करिबो सोडा भितरे पूरे गेंजी दे बुझिलो मते सब चिन्ह सोडा माने ए सोडा जाको ए भांग पुरा छाड़ी की कोन बे ए पूरी मार छाड़ छ सोडा जाको अरे अरे हाँ मत मो ना होती दंड पानी बुझिले हाँ आज्ञा मो ना होती दंड पानी ये कथाटा कौन कि मो अच्छा दंड पानी की हाँ आज्ञा अच्छा अच्छा माने कथाटा कौन कि मो साटा मते चार्ज देछि 2 दिन पर आउ कोन पानी पानी पियंती आज्ञा कौन कहले आज्ञा निशा पानी कोन पियंती ना नहीं आज्ञा टोटल बंद अच्छा 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 हाँ आज्ञा मो साटा माने मो मेनटा आपण को टाइटल दंड पानी हाँ मोर नहीं मोर टाइटल मोर मो नाटा होची दंड अच्छा अच्छा टाइटल पानी ओ बाबा देखो तो अबे कि एबे डिस्टर्ब करछु बे सोडा माने या आज कोन बे किए बे देखा जाउ नेंती मो खर्चा पांडे मेले भलो बनता अच्छा अच्छा हां आज्ञा ए जने की आसीलानी तो सर नमस्कार सर रे इटा कोन धर्म नमस्कार 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 सर नमस्कार 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 सर आम भीतर को आसीपारे सर आसीपारतु धर्मशाला तमें मैंने कौन पे आस नमस्कार सर नमस्कार सर नांती कि बड़ बाबू नांती कि मो तो अच्छी बा बड़ बाबू कुआडे गले सी नांती तांके ता माइकिनार मैरेज कर जाइछन्ती आ ता माइकिना मैरेज कर जाइछि हां ता माइकिना के सर ता माइकिनार ता मैरेज कर जाइछि तार माइकिना किति मैरेज हो ओ ना ना सॉरी माने ता माइकिनार ता भौणीर मैरेज कर जाइछन्ती ओ सेंती 2 दिन पई मते चार्ज दैछन्ती आ कतला कोन की जाहो खर्चा पानी तो मिलबा सर कौन है लगे एफआईआर लेकेबार थिला सर हमरो गुटे एफआईआर लेकेबार थिला सर ओ नो नमस्कार नमस्कार ये मौसी हैं मो मौसी से भैंसी भैंसी नहीं बे मौसी ओ माय गॉड भैंसी नहीं मौसी मो मौसी से ओहो तुम मौसी सर आपण कोन काला की मौसी मौसी मो भाईना कामटा कौन कि कौन पे आछंती एफआईआर लेकेबा पई कौन एफआईआर चौटी राति दिन आम भाईनार गुटे मिनिट मोर चार ओ आ टिके मो काता पेंटा धर के आसीबे आ हां फाइल धर के आसीबे के मो फाइलटा तो उल्टा पुल्टा है जाओ कौन के सर अरे कोरे आपण को ताना रे चेयर पेयर किछि नाही ना कोन चिला काली परदिन गुडे गंडगोल हे गला तो चेयर पेयर पुरो भांगी देला कोन करबि ने की ओ साट ना तो जोटा होबो मो बुझिबे आ ओ कोन हेछि कि रे को सॉरी ये हेछि सर बहुत किछि हेछि कोन हेछि सेते पय त आछु आओ प्रथमे तो नाट कौन रे चतुर्भुज चतुर्भुज भुज चतुर नहीं सर चतुर्भुज भुज नहीं सर प्रथमे चतुर्भुज फर्स्ट टाइम चतुर्भुज महांती फर्स्ट टाइम एपार लिखुछ तांके कहबी न मत फर्स्ट टाइम एपार लिखुछन नहीं बे मु केते तोर लिखि जाओ आपण को के पुलिस चाकरी देला एटा मो बाप ओ एटा मोहन माजी दे सेती पई तो लिखि पार नांती आ फर्स्ट टाइम लिखता तो नाटा भुज चतुर्भुज चतुर्भुज महांती तो माय पिला के नांती के अचंती स्वर्ग को जाइचंती रेस्ट नौचंती चतुर्भुज महांती माय पिला के नांती नहीं अचंती अरे भलो भाबरे लेख छी आ रे तू कोन कहछ बे अरे रे तो सन्न माने बताओ कोन कहलु
তোতে কোন সামান্য গোটে হাবিলদার রে নতা ন কই কোন ଓ আজ্ঞা বলি কইবি ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ শীঘ্র শীঘ্র এবার লেখ কହୁଛି ଓ ଲେଖୁଛି ଆରେ ଦେଖୁଛି ତମ ନାଁଟା କ'ଣ মাই নেম ইজ দুর্গা সামন্তরায় କ'ଣ କହିଲି মাই নেম ইজ দুর্গা সামন্তরায় ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ কোন কোন কইলু ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଟିକେ ଶୁଭିଲାନି ଆଉ ଓ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ দুর্গা নাই বে ହଁ দুর্গা সামন্তরায় ହଁ আপন কোন কালা কি ନା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିପାରୁଛି ତ ନା ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତ দুর্গা নাই স্যার ହଁ দুর্গা সামন্তরায় শুনি পারলে ଏଥର ଶୁଣିପାରିଲେ ଆଉ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ মাই নেম ইজ লেখো নাই স্যার এটি খালি খালি দুর্গা সামন্তরায় লেখিবু ଓ ନୋ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେମିତିଆ ଲୋକକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦୁର୍ଗା ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ସେ ତୋ ନା କ'ଣ ରେ ମୋନା ମୋନା জীবন সামন্তরায় ମୋନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ মোনা নাই স্যার জীবন সামন্তরায় ସେ ତ କହୁଛି ଭାଇ ତୁ ମଝିରେ ପଡୁଛୁ ସେ ତ କହୁଛି କ'ଣ ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ ରେ ବାପା জীবন সামন্তরায় ଓ ମୋନା ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କିରେ କହ ମୋ ମାଇକିଣା ତୋ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇକି ଯାଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ আরে তু কাহিকি দাঁত দেখাউছু ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର କିରେ ହଁ ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ ବେପାର ଲେଖିବି ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ତା ମାଇକିଣାଟା ଚଉଟ ତା ମାଇକିଣା ଆମ ଜୀବନ ଭାଇଙ୍କ ମାଇକିଣାଟା ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ଯାଇଛି ଏଇଟା କି ତା ମାଇକିଣାଟା ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଚିକେନ ମଟନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କାହିଁକି ନାଇଁ ବାହାଘର ଦିନ ସେଇଠି ପାଇଁ ଚେରି ହେଇଯାଇଛ ଭୋକୁଆ ବାଣ୍ଡା ସରି ସାର୍ ଏବେ ହାତ କାହିଁ ପଡ଼ୁଛୁ ହାତ କାହିଁ ଉଠୁଛୁ ସରି ସାର୍ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମତେ କ'ଣ ଆପଣ ମତେ ମାରିଦେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚେରି ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ফেরার হয়ে গেল আর তো কান কান শুবুনি କ'ଣ ବହୁତ ମଜା କିଏ ଲୋକ ସାର୍ ଆପଣ ଆମେ ଟିକେ ମଜା କରିଦିଆ ଆଉ ଜୀବନ ସାମନ୍ତର କା ରାଗ ନାହିଁ ସାର୍ ହଁ। ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ରାତାରାତିରେ ଛେରି ସରି রাতারাতি ফেরার হয়ে যাইছি ରାତାରାତି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚଉଠି ବି ହେଇନାହିଁ ଚଉଟି ବି ହେଇଯାଇଛି ଚଉଠି ହେଇନାହିଁ ସାର୍ ଚଉଟି ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ଚଉଟି ରାତି ଦିନ ଫେରାରେ ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ସାର୍ ଅନେକ କଜା କଲେ କଜାକଜି ସାର୍ ଭଲ ଟିକେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଅନେକ କଜାକଜି କଲୁ ସାର୍ ଅନେକ କଜା କଜୁ କଲୁ ସାର୍ ହେଲେ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ହେଲେ ପାଇପାରିଲୁ ପାଇପାରିଲୁ পাই পারিলু নাহি ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆମେ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆରଟା ଦେଇଛୁ ଆଉ ହେଇଗଲା ରେ ହେଇଗଲା ଏଫଆଇଆରଟା ପଢ଼ିକି କୁହନ୍ତୁ ଲେଖିଛ କ'ଣ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଚେରି ହେଇଛି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କେମିତି ମୋର ଆଞ୍ଚ ମିଳିବ ରେ ରାତାରାତି ଭିତରଙ୍କୁ ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏ ପାଠଟା ଦେଇଛୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଖୋଜିକି ଆମକୁ କାହାକୁ ଏଣ୍ଡାବାର କରିବେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ଏଣ୍ଡବାର କରିବେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଜାଖୋଜି ତଦନ୍ତ ସେଇଟା ବି ଲେଖୁଛି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରି ମାରିଦେବି ତମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଲକୁଲ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସାର୍
ଅଛି ରେ କାଲି ଗୋବର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆବେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଅଛି First ବାବୁ time ତୋ ଲାଗୁଛି। ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଲ 8093 9380 8093 93 80 80 93 488 ହଁ କ'ଣ କହିଲି ରେ 488 499 488 488 ଆଉ 919 919 ହେଇଗଲା 499 କାହାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା ଏପାରି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆସୁ ସାର୍ ଯା- ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଁ ଆରାମ ସେ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ତଥାସ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ আর কোন হয়েছে କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ আর কাহিকি বুলাউছু ଫାଇନ୍ଟା ଦେବୁନି କି হ্যাঁ কিসটা ଏପାର ଲାଗିଲା ଫାଇନ୍ଟା ଦେବୁନି ফাইন আর তোতে কোন সরকার দাও নাই ଆରେ ଦେଉଛି ବା দরমা পাউছ স্যার ଦରମା ପାଉଛି হ্যাঁ ହଁ পাউন কি ଆଉ ତମ ତରଫରୁ ଟିକେ 100 ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ হ্যাঁ লাঞ্চ নৌছ ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ ରେ ସେଟା মোবাইল দিও মোবাইল তো ভিডিও করিবি দিও ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ କଥାଟା ବୁଝୁନା ଟିକେ 100 ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କି ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସଟା ତ ନା ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ কোন নুহ সেমতি নুহ ନା ମୁଁ হ্যাঁ ସେମିତି ନୁହଁ କାଲି ଭୋକୁଆଟା ମମି ଆମକୁ ଭୋକୁଆ ଦେଇଦିଅ ବନଉଛି 1500 କ'ଣ ଅଛି ଆରେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତମ ଇଏ 150 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ 150 ନାରେ ପଇସା 150 रुपया लेगा ସମାନ ଦେଇଥିଲେ 150 रुपया लेगा ନାଇଁ ନାଇଁ ସମାନ 200 କରିଦିଅ 150 নাই মু তাকু ছাড়ি দেউছি 150 କରିଦିଅ ফোন পে করে দেউছি ଫୋନ হ্যাঁ ପେ হ্যাঁ ଫୋନ ପେ ତ ହବନି କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ମତେ হ্যাঁ କ୍ୟାସ୍ ଦରକାର କେସ୍ ଦରକାର কেস অতি কি তো পাগর চল দেই দে মাহান্তি ନାଇଁ ହଉ କେସ୍ ନାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାରିଦିଅ ଫୋନ ପେରେ হ্যাঁ মার মার দেউଛୁ সেইটা কাহিকি দেখুছু ଏବେ ତୋ ପରେ ଅଛି ବେଶୀଟା ଆରେ ମୋହନ ବାସିରେ ତ ଇଏ ରୋକି ଯାଇଛି ବେ ଆରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାର୍ ଏବେ ପୁଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ରେ ଏ ପୁଡ଼ି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆସୁ ସାର୍ ହଁ କୋଜା କୋଜିକି ମାନେ ଠିକ ଆମ ଅଛି। ଭାଉଜକୁ କୋଜା କୋଜିକି ଆଣିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଉଣାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ଠିକ ଅଛି। ହେଲା ହଉ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ নমস্কার স্যার ଏ ମାମା ଯା ହଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ଆଉ ଏଥିରେ ତ ମୋର ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ଯିବି କି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଗୋଟେ ମାରି ଦେଇକି ପୁରା ଆସନ୍ତା ଆଜି କା ମୋ ଦେଖିଥିଲେ ଯାଉ ମିଳିଗଲା ଆଉ ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଲ ବେଳାଟା। ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବେଳାଟା ଭଲ ଯେମିତି ହେଲେ ବି 15 ଦିନ ଭିତରକୁ ଯେ ଜୀବନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଁ। ଖୋଜା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନା ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ଭରଟା ହେଇଯିବି ଆଉ ହଉ, ଆଜିର ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାହେଲେ- ହେଇଗଲା ଆଉ। ହୁଁ, ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ। ହଁ ପୁରା ପକେଟ ଭରିଗଲା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି